Hi, blessed day family. I'm so glad that you're here in my video. Lord, I hope and I pray that after this video, their blessings will overflow in their life, oh God. Claim it, family. So, it's been a while since I didn't share the word of God, and I'm so glad to be back with my Bible. I'm on fire. Hallelujah. Thank you, Jesus. I've grown spiritually, guys, and I'm very excited to share the word of God. Hallelujah. So, actually, guys, I'm done reading the book of Luke, chapter 21, 22, and 23. And it's all about betrayal sa pag-crucified nila kay Lord, katong sa cross, sa Last Supper, and katong pag-deny ni Peter kang Jesus nga dili man na ako nailhan. So let me summarize it to you guys, kay daghan kay realization, daghan kay kog lesson nga naton-an while I'm reading this. So let's start in the chapter 21 verse 16 guys, sorry. Verse 16. Even those closest to you, your parents, brothers, relatives, and friends will betray you. They will even kill some of you. Grabe. As in, tagos kayo siya sa ako guys, because lately, na ay nag-betray sa ako that I didn't even expect. Kay closest friend kay na ako siya guys, nga never did ako na-expect na i-betray ko niya, and kaning ang word nga gihatag ni Lord sa ako. So I will glad, so I am so happy nga ma-share japon nina ako sa inyo ha. So ingon pa sa pulong ni Lord, even those closest, pinaka-close nimo, even your family will betray you. Why? Because, and everyone will hate you because you are my followers. Once di ay guys nga kanang gi-surrender bitaw nimo imong life kay Lord, once di ay nga kanang nag-ingon ka nga, Lord, I will follow you, I will obey you. Once di ay nga ingana, atakihon ka ni Satan, and every person around you will betray you, even your family, even your closest friend, even imong cousin, even imong relatives, tanan mag-betray sa imuha para lang dili ka maka-follow kay Lord. Kay once you betray manggod guys, is kanang grabe imong emotions, like kanang basin gali na apay times nga sisihon nimo si Lord, like kanang Lord ganong gibetray man ko ani nga person, Lord, like grabe kay kasakit Lord, like ingana Lord, nag-regret ko nga nailhan ako siya Lord, ingana. So madala ka sa imong emotions, and basin kato pa ang mahimong cause para ma-fail ka sa imong faith, or para mawala ka sa imong faith, so or sa imong path. So dapat jud guys, pag mag-follow ta kay Lord, ready atong heart, ready atong emotion sa mga i-sacrifice sa atong mga dalan nga pag-aagian. But don't worry guys, because in Luke chapter 21 verse verse 18 to 19 said, but not a hair of your head will perish. By standing firm you will win your souls. So ang meaning ani guys, even imong buhok walay mawala sa imuha. Pag nahuman di ka ana nga trials, pag nahuman ka ana nga kasakit, pag nahuman ka ana nga situation nimo, walay ni isa sa imuhang lawas or sa imong life nga mawala pag naa ka kay Lord. And by standing firm you will win your soul. Pag nag-stay jud ay ka kang Lord nga nalampasan nimo tanan, you will win. Glory to God. Grabe jud kay ang fire ani guys. So ang sunod guys is Luke chapter 22 na ta guys. Chapter 22 na ta. Luke chapter 22 verse 19 to 23. So ani nga time guys is kanitong Last Supper na bitaw nila guys. So, ang ingon sa 19 is, he took some bread and gave thanks to God for it. Then he broke it in pieces and gave it to the disciples, saying, this is my body which is given for you. Do this in remembrance of me. So, kaning, guys, 19 to 20 is kani bitaw to katong magkaon bitaw ta katong marag circle bitaw siya nga color white, then katong marag grape siya nga tang inom kanitong time, kani pod
ay kanitong mga ginabuhat ato sa atong simbahan. But kanipod kung sa time nila Lord, kanitong Last Supper and ingon sa 21, but here at this table, sa ilang ginakan-an nga table sa mga tao ato, sitting among us a friend daw ni Lord, is the man who will betray me. Grabe guys, can you imagine it? Like kanang naabitaw sila sa table, like kanang gasalo sila nga murag pamilya, pero ang isa ato nga ilang kasalo kay magbetray sa imuha, magbetray kang Lord. Oh my gosh, unsa kaya imong ma-feel, diba? Grabe kay to kasakit. But sa 22 said, for it has been determined that the Son of Man must die, but it what sorrow awaits the one who betrays him. Grabe. Kato di ay nga person, which is ang ginatukoy ani ni Lord is si Judas or si Judas, is determined nga mapatay si Lord. Nganong gusto man ni Judas nga mapatay si Lord, or nganong i-betray man ni Judas si Lord? Ano siya guys, kananaan siya sa chapter 22 Japon, before pa ani nga 19. Nasa chapter 22 verse 3. Then Satan entered into Judas Iscariot, who was one of the 12 disciples. Oh, imagine guys, 12 disciples siya nga kanang ginahandle ni Lord. And he went to the leading priests and captains of the temple guard to discuss the way to betray Jesus to them. Can you imagine it guys? Like one of the closest friend, dili lang siya ordinary nga friend ni Lord, kundi gabi kanang close jud kayo, like kanang disciple mong God, marag nimo siya ginaturing nga nga family, nga sa tawag na nga kanang son jud nimo, like brother. Inana bitaw niya si Judas mismo ang niadto dito sa temple sa mga pare nga para i-betray niya si Jesus. Sa 5 verse 5, they were delighted and they promised to give him money. So he agreed and began looking for an opportunity to betray Jesus so they could arrest him when the crowds weren't around. Grabe, nag-work si Judas behind Jesus' back. Like ngano man, because of money, nag-reach siya for money. Well, some people nga kanang ginabetray ta for fame. Unsa nang fame? Kanang gusto bitaw nila magpasikat, or kanang gusto nila makuha ang atensyon sa uban. Nagalay uban nga kanang, uy, kabalo ko sa sekreto, ingana, para lang makuha nila ang atensyon sa uban, or para lang makapandaot sa imuha. So kato ang naitabo sa Last Supper guys. And mobalhin ta sa 31 to 36. Sa chapter 22 Japon ni guys, kanina tong time nga kanang nagpredict si Jesus katong kang Peter. Pero si Simon pa iyang kaistorya ani sa 31. Simon, Satan has asked to sift each of you like wheat. But I have pleaded in prayer for you, Simon, that your faith should not fail. So when you have repented and turned to me again, strengthen your brothers. So pag atong faith di ay guys is ma-shaken, dapat dili nato mabiyaan atong faith. Dapat mas stronger atong faith sa mga situations kayong ato. Para pag maka-encounter na punta sa atong brothers, like kunyari naka-encounter ko akong friend nga hala nakaagi na ba ko ana, matagaan nimo siya advice nga kana ang buhata kay naagian na Japon na nako, mas nag-strengthen gana akong faith ana na. So kato guys, pagka 33 dayon guys, ingon Peter said, Lord, I am ready to go to prison with you and even to die with you. Ready daw kaay si Peter nga makaadto sa prisuhan, kauban lang si Lord. Ready si Peter nga mamatay para lang makauban si Lord. But Jesus said, Peter, let me tell you something. Before the rooster crows tomorrow morning, you will deny 3 times that you even know me. Ingon ni Lord, Peter, tomorrow morning, before pa ko i-crucified, i-deny ko nimo nga dili ko nimo kaila 3 times. 3 times. Tapos ingon ni Lord, then Jesus asked them, when I sent you out to preach the good news and you did not have money, a traveler's bag, or a
or an extra pairs of sandals? Did you need anything? No, they replied. And sa 30, asa na to? Sa 37 guys. For the time has come for his prophecy about me to be fulfilled. He was counted among the rebels. Yes, everything written about me by the prophets will come true. So every word nga giingon ni Lord ato nga time is mahitabo. Pero si Peter, nag-ano siya, hala, dili na ako buhaton, Lord. I will never do that to you. Ingon ni Peter. And sa 40 guys, there he told them, pray that you will not give into temptation. Ana, so nagpray japon sila guys, nagpray sila. And kani pod nga time guys, kani ang title ani sa katong sa 39 bitaw nga verse na is Jesus prays on the Mount of Olives. Kanatong mountain guys na kanang nahuli na bitaw si Lord. So before na mahuli si Lord guys is nagpray siya. Sa 41, he walked away about a stone's throw and he knelt down and prayed. Sa 42, if you are willing, please take this cup of suffering away from me. Yet I want your will to be done, not mine. 43, then an angel from heaven appeared and strengthened him. So, na-realize na ko there nga part guys nga every time di ay nga mag-pray ta kang Lord, every time nga asta kang Lord nga tagaan ta niya strength, magpadala day siya anghel para sa ato ang nga strengthen ta nga i-bless ta nga ingana nga para makayanan nato ang mga situations nga atong pag-aagian sa atong life. And sa wait lang guys, asa ako? Sa 47 guys, this is the time that Jesus is betrayed and arrested. So sa 47. But even as Jesus said this, a crowd approached led by Judas. So, it means nga kanang nag-una si Judas. Kauban niya sa iyang likod ang mga pare, ang mga mga sundalo or mga kawal bitaw. Ana. One of the 12 disciples, Judas walked over to Jesus to greet him with a kiss. But Jesus said, Judas, would you betray the Son of Man with a kiss? Grabe. Isa lang ka-kiss guys ha. Isa lang ka-kiss sa aping na betray na si Jesus. How much more pa kaya kita nga tao basin gi-betray na ta nga more than pa sa kiss or sa hug ba kaya or ingana bitaw. Sa 51 guys. Sa 53 day, why didn't you arrest me in the temple? I was there every day, but this is your moment, the time when the power of darkness reigns. Kay gi-arrest to si Jesus guys, atong time kanang gabiin na bitaw kayo like midnight fall ata to. Ngano man nangutana si Lord ngano man nga everyday ko naa sa temple, everyday siya naa bitaw kanang naa didto siya sa syudad nga kanang ga preach ga tell sa iyahang good news ingana, pero nganong wala nila gidakop si Jesus ato nga time. And then rin ako na realize guys nga mao di ay pag ma-depressed ta kay darkness atong like kanang murag wala bitaw ka light nga dark kaayo atong life. So dili na ako na realize nga kanang dapat pag maka-feel ta, pag na-fall ta sa darkness, dapat mo pray jud ka, and kay si Lord man ang atong light guys, and light pud ta ni Lord, so dapat ma-strengthen nato atong faith, and dapat jud dili ta magpadala bitaw sa darkness sa ingana, dapat mangita jud ta sa light. Kay kung magpa-stay bitaw ka dira sa darkness guys, basin maano ka kanang dira man jud magsugot ang depression, anxiety, mga sakit nga dili gikan kang Lord, mga spirit nga dili gikan kang Lord. So, dani na sa 54 guys is kanitong time nga Peter denies Jesus. So they arrested him and led him to the high priest home. And Peter followed at a distance. The guard lit a fire in the middle of the courtyard and sat around it, and Peter joined them there. So, kanang sa pagsulod daw nila guys is kanang nagsunod japon si Peter. Nya ang mga uban nga sundalo or kawal kay bonfire sa in the middle of the courtyard. Then ni join si Peter. But in 56 said, a servant girl noticed him in the firelight and began staring at him. Finally, she said, this man was one of Jesus' followers. Sa 57 guys, but Peter denied it.
Woman, he said, I don't even know him. Oh, kaysa guys, gidenay na niya si Lord nga ingon niya, dili man na ako kaila, ayaw pagpataka, ana. So after a while, someone else looked at him, gitanaw siya. You must be one of them, ingon niya. Ay ingon sa atong laki, nagingon na po dayon si Peter, no man, I'm not. Oh, ikaduhan na siya guys, nga dinay, gabi, unsa kayo ma-feel na to ba kung gidinay Japon ta? So sa 59, about an hour later, someone else insisted, this must be one, this must be one of them because he is a Galilean too. But Peter said, man, I don't know what you are talking about. And immediately while he was still speaking, the rooster crowed. At that moment, the Lord turned and looked at Peter. Grabe guys, harap-harapan gi-deny ni Peter nga, dili man na nako kaila. Ayaw mo pagpataka og pasangil or ayaw mo pagpataka og yawit, ingana bitaw. Suddenly, the Lord's words flashed through Peter's mind. Nang nag-flash bitaw sa nag-flash sa mind ni Peter nga kanang katong gingon ni Lord na before the rooster crows tomorrow morning, you will deny 3 times that you even know me. And Peter left the courtyard weeping bitterly. Dito dayon nihilaka si Peter nga kanang ngano nabuhat man to nako, ngano gi-deny man ako si Jesus. Denying someone guys, it feels like a betrayal. Kunyari, example guys ha, kanang friend ko nimo, but gi-deny ti ka kay naa po na akong friend. Nya kato nga akong friend kay dili ganahan sa imo busa gi-deny ti ka, ay dili man na ako friend. Oh, kasi dili masakitan ato guys. Diba sakit kay to? Oh my gosh. So daghan kay kog na-realize ani guys, as in. So grabe ang pag-sacrifice, grabe ang mga naagian ni Lord. Thank you Lord. Thank you Jude. Kay kita gamay ra kaayo atong mga na-feel, mga naagian, but si Lord grabe daghan kayo iyang na-feel, daghan kayo iyang mga circumstances nga daghan kayo mga obstacles sa iyang life before siya namatay. So diri lang kataman guys. I just want to say nga if someone is important to you, don't deny them in front of someone or in front of everyone. Don't betray them just for some reason or just for some money or just for something nga imong makuhaan in return para lang mabetray sila ha. Don't guys, no. Don't do it. Because dili nimo kanang dili bitaw ka makabalo kung unsay ma-feel atong tao if katoy mo buhaton. So I hope and I pray nga naamoy naton-an guys. Thank you and see you again. God bless everyone.